سورہ احزاب دے اندر 22واں سپارہ آیت نمبر 70 اللہ ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید اندر ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا اے ایمان والیو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو۔ رب خطاب ایمان والیاں نو فرما رہے ہیں، رب گل ایمان والیاں دے نال کر رہے ہیں، فرمایا اے ایمان والیو آمنو اتقوا اللہ، اللہ دی ذات تو ڈر جاؤ، فرمایا وقولوا قولا سدیدا، اور فرمایا جدوں بھی گل کرو اپنی گل دے اندر جھوٹ نہ بولو، صاف گل کرو، سیدھی گل کرو، ستھری گل کرو، اس گل دے اندر جھوٹ نہ ہووے، دھوکھا نہ ہووے، فراڈ نہ ہووے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والے ہو، اے ایمان والے ہو، اللہ تو ڈر جاؤ، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ تو ڈر جاؤ، فرمایا اور سچیاں دے نال ہو جاؤ، فرمایا او سچے جڑے اپنی زندگی دے اندر سچ بول دینے، اللہ دی تابعداری دے اندر زندگی گزار دینے، اللہ دی فرما برداری دے اندر زندگی بسر کر دینے، اللہ دی اتباع، اللہ دے پیارے محبوب دی فرما برداری اتباع دے اندر زندگی گزار دینے، فرمایا کونوا مع الصادقین، فرمایا سچیاں دے نال ہو جاؤ، سچیاں دے نال ہو جاؤ، بری صحبت تو بچ جاؤ، بری سنگت تو بچ جاؤ، برے لوگاں تو بچ جاؤ جڑے جھوٹ بولن والے نے، برے عمل کرن والے، برے فعل کرن والے، برے افعال کرن والے، ایسے لوگاں دی سنگت تو دور ہو جاؤ۔ کنہ دی سنگت دی اندر آنا یا اللہ، فرمایا کونوا مع الصادقین، فرمایا اونا دی سنگت دی اندر آ جاؤ جڑے خود بھی سچ بول دینے، دوسریاں نو بھی سچ بولن دی ہدایت دیندے نے۔ جے اگر سچ نہ بولیا، جھوٹ دا سہارا لیا، اللہ یہ بھی قرآن کے اندر فرما رہا ہے، فرمایا لعنت اللہ علی القاذبین۔ حضرات اسی وقار بات ہے کہ جو جھوٹ بول دے رہے، اپنی جڑی ایک زندگی ہے نا، صاف زندگی، صاف ستھری زندگی، جدو بندہ دنیا دے اندر آندا ہے نا تے بندہ گناہوں تو پاک ہوندا ہے، سارا نو تانوں پتہ ہے، تے صاف ستھری زندگی ہوندی ہے، بہت پیاری زندگی ہوندی ہے، اور روح بھی صاف ہے بندے دا، جناب والی کوئی گناہ نہیں۔ تے فرمایا کہ پھر بندہ اے برے کام کر کے، جھوٹ بول کے، دھوکھا فریب ٹھگی مار کے، تے اپنی جیڑی صاف ستھری زندگی، سفید زندگی نو داغدار کیوں کرتے ہو؟ یہ ساڑھے اختیار دے اندر ہے نا بیلیو، کہ جناب رب نے تے سانو گناہاں تو پاک پیدا کیتا، تے جناب جدو اسی دنیا دے آئے اس صاف چٹی چادر تے داغ آسان لائے، تے پھر داغ لا کے کوئی جھوٹ نال داغ لایا، کوئی فریب نال، کوئی دھوکے نال، کوئی ٹھگی نال، کوئی جناب خیانت کر کے، کوئی کچھ کر کے، اس چٹی چادر تے داغ آسان خود لایا ہے گا، تو پھر انہا حساب بھی
देना पैना। मियाँ साहब भी बड़े सोहनी इसकी तर्जमानी करते हैं। मियाँ मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह खड़ी दे ताजदार आप बोले, आप फरमाया चिट्टी चादर ओए अमला वाली ते दाग न लावी ओ जने हशर दिहाड़े फिर ना आखी हाय रब्बा की बड़े क्यों जी? फिर हाशर वाले दिन ये ना आखी कि मेरे नाल की बनया है, ये फिर ध्यान करना पैना सानू होने ही। इस तो गुनाह बोल के अपनी इस चिट्टी चादर ते दाग ला के इनू मैला ना करो जिहड़ी अल्लाह दी जात ने सानू अता फरमाई है। इनका ख्याल असां रखना है, तवज्जो असां रखनी है। दाग लांदे जावांगे एक दिन फिर ऐसा भी आउंदा है पूरी चिट्टी चादर काली हो जाती है। जे अगर कोई चादर काली हो भी जाए ना, चंद दाग लग भी जान, तो उनके वास्ते दुनिया में कोई सरफ है, कोई साबन है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो फिर जो असी धोने रगड़ के जनाब तो फिर वो सफेद निखर जाती है। अल्लाह की जात ने भी कुछ साबन कुछ इस तरह के सरफ रखे ने कि जिहड़ी दिल ते स्याही लगती है ना भी धुल जाता है। घबराने की परेशान होने की जरूरत नहीं हैगी। वो है अल्लाह का जिक्र, सच्ची तौबा। बंदा जो सच्ची तौबा करके ताइब हो के अल्लाह की अजीम बरकत के अंदर सजदा रेद हो जाए और सच्ची तौबा कर लवे, पलट के दोबारा उस गुनाह की तरफ ना जाए, तो फिर जनाबे वाली अल्लाह उस तौबा को कबूल फरमा लवे, तो फिर वो जी थोड़ी चिट्टी चादर है ना बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो गल है कि सच्ची तौबा करो, सच्ची तौबा की तरफ भी आओ।